it once again. Bonjour et bienvenue à ma chaîne Istafid by Hafsa. Aujourd'hui, on va continuer la leçon de la séance dernière. C'est l'auxiliaire être et avoir. C'est l'auxiliaire être et avoir. فعل الكون وفعل الملك. دونك توقفنا في الحصة الماضية عن الإجابة عن السؤال هو: ما هي الأفعال التي تصرف مع الفعل الكون وما هي الأفعال التي تصرف مع فعل الملك؟ فعل الكون هو l'auxiliaire être وفعل الملك هو l'auxiliaire avoir الملكية. إذا قبل الإجابة عن هذا السؤالين أم عن هذا السؤال أريد أن أذكركم بتصريف الفعل الكون. فعل الكون هو l'auxiliaire être في زمن الحاضر وفي زمن المركب. إذا نبدأ بتصريف فعل الكون في الزمن الحاضر اللي هو le présent de l'indicatif. Donc التصريف كالآتي: je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Je répète: je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. يعني je suis أنا, tu es أنت, il, elle, on est هو, et nous sommes نحن, vous êtes أنتم, ils, elles sont هم et هن. هم للمذكر وهن للمؤنث. Donc passons à la conjugaison de l'auxiliaire être في le passé composé. يعني في الزمن نصرف الفعل فعل الكون في الزمن المركب اللي هو le passé composé وهو كالآتي. ملاحظة: هنا عندنا في le passé composé تاع l'auxiliaire être كنشدو التصريف ديال l'auxiliaire avoir فاش في البريزون دو لانديكاتيف في زمن الحاضر كنحطوه كما هو وكنزيدو عليه لو بارتيسيب في لو بارتيسيب باسي ديال l'auxiliaire être اللي هو été وغادي يولي لنا التصريف كالآتي: j'ai été, tu as été, il, elle, on a été, nous avons été, vous avez été, ils, elles ont été. Donc je répète: j'ai été, tu as été, il, elle, on a été, nous avons été, vous avez été, ils, elles ont été. Donc هذا هو التصريف ديال l'auxiliaire être في الزمن المركب في le passé composé. قلنا كنحتفظوا بالتصريف ديال l'auxiliaire avoir في البريزون دو لانديكاتيف وكنزيدوا عليه واحد لو بارتيسيب. هذا البارتيسيب شنو سميتو été. هذا هو التصريف ديال l'auxiliaire être في le passé composé. Donc on va passer pour répondre à la question qu'on a posée. ما هي الأفعال التي تصرف مع فعل الكون مع l'auxiliaire être في الزمن المركب؟ في الزمن المركب هو le temps composé. نبدأ. عندنا 14 ديال لي فيرب اللي كاي يتكونجيغاو مع l'auxiliaire être فاش في الزمن المركب فاش في الباسي كومبوزي. أعيد: عندنا 14 لدينا 14 فعلا الذي يصرف مع فعل الكون في الزمن المركب. Donc on a 14 verbes qu'ils peuvent conjuguer avec l'auxiliaire être dans le temps passé composé. Donc
je vais citer ces 14 verbes et écoutez bien. Et il faut retenir bien ces verbes. Donc, voici la liste des verbes. Commençons par le premier verbe, c'est le verbe aller. On a le verbe aller, اللي هو يذهب. On a aussi le verbe venir. Le verbe venir هو يأتي. Donc ضد ديال le verbe aller هو venir. Donc هذا 14 ديال الأفعال اللي غنقول لكم كل فعل عنده الضد ديالو. Donc on a le verbe aller يذهب, le verbe venir يأتي. Je vous donne un exemple في la conjugaison ديال هاد le verbe aller ou le verbe venir فاش في le passé composé فاش مع l'auxiliaire être. Donc commençons par le verbe aller. Donc on a je suis allé. Je suis allé. Tu es allé. Il est allé. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Ils sont allés. Je répète. Je suis allé. Tu es allé. Il est allé. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Ils sont allés. Donc شنو كتلاحظوا في هذا التصريف ديال هذا الفيرب aller في الباسي كومبوزي؟ شنو درنا الكونجيغيزون، درنا لوكسيليير être اللي هو جو سوي tu es elle، ودرنا البارتيسيب ديالو. البارتيسيب هنا شنو هو لو فيرب aller. درنا دائما كتكون لاكسون في التالي، لاكسون او، اكسون او، كنديرو لاكسون في الاو اللي هي جو سوي aller في الالي. دونك كنسميو هاد aller فيرب كنسميوه شنو لو بارتيسيب. هذا كنسميوه لو بارتيسيب ديال الفعل ذهب. جو سوي allé. دونك كنديرو لوكسيليير être كنحطوه في البريزون، في لوكسيليير ديال في البريزون كما هو، وكنديرو البارتيسيب الفيرب ديالنا هو لو aller. هذا هو التصريف ديال الفعل ذهب في الباسي كومبوزي في الزمن المركب. اذا لاحظتم هنا عندنا في البرونون نو و لو برونون فو وفي البرونون il زدنا اس à la fin du verbe. علاش زدنا اس في la fin du verbe؟ حيت عندنا الجمع فوق ما كيكون عندنا الجمع واحد المتكلم جمع كنزيدولو الاس في التالي. علاش؟ فاش غير في صوف لوكسيليير être، لأنه لوكسيليير être كيستجب كيدينا لاكور ديال الفعل، كيدينا لاكور ديال تاع لو سوجي، يعني كيتاكوردا، يعني كيستجب، يعني ياخذ بعين النظر النوعيه ديال لو سوجي ديال الفاعل، واش انه مذكر ام مؤنث، اذا كان جمعا او مفردا. الا كان جمع كنديروا الاس، الا كان مفرد كنخليوه غير هكذاك. كذلك الا كان مذكر ما كنزيدوش الاو في التالي من غير داك الاو اكسون، كنزيدو او. الا كانت مؤنثه كنزيدو او، الا ما كانتش مؤنثه كنخليوها بحال هكذا، كنخليو غير اكسون ديال البارتيسيب. صافي مفهوم؟ دونك باسون ا لو دوزيام فيرب اللي هو لو فيرب فونير في التصريف ديالو في الباسي كومبوزي. toujours avec l'auxiliaire être. On a je suis venu. Donc toujours on a l'auxiliaire être. auxiliaire être دائما كنحطوه ملي كنديرو باسي كومبوزي كنحطو l'auxiliaire être التصريف ديالو في البريزون، وكنزيدو عليه البارتيسيب. البارتيسيب شنو هو البارتيسيب؟ شنو هو البارتيسيب؟ هو الفعل اللي عندنا، الفعل اللي عندنا هو الفيرب فونير، كنردو في البارتيسيب ديالو. Je suis venu كيولي لنا je suis venu. Tu es venu. Il est venu. Nous sommes venus. Vous êtes venus. Ils sont venus. دونك الا دائما حنايا ملي كيكون عندنا جمع كنزيدو الاس في التالي تاع الجمع. هذه في الباسي، هذه قلت لكم ا كونديسيون الا كان عندنا لوكسيليير être، الا حولنا الافعال في لوكسيليير être. الا كنت انا بحال مثلا الا كنت عندي هنايا في الاول عندنا جو سوي فوني، الا كنت انا قلت لكم انا اللي جيت، انا
أنا اللي جيت، أنا اللي أتيت، كنقول بلا كنت مؤنث زعما أنا أصلا أنا مؤنث غادي ندير جو سوي فوني، غادي نزيدو أو في التالي، غادي بلاصة عندنا أو، بلاصة الأو قدام الأو غنزيدو أو. إلا كنت أنايا مؤنثة غادي نزيدو أو، إلا كان ذكر غادي نخلوها هكذاك تبقى فوني بوحدها هكاك. صافي مفهوم. Passons à la troisième ou bien à le troisième verbe qui se conjugue toujours avec l'auxiliaire être, اللي هو le verbe arriver. Le verbe arriver. يصل. Et le quatrième, partir. Donc, le contraire de verbe arriver, c'est partir. انطلق. يصل et انطلق. On a aussi le verbe entrer. يدخل. Verbe sortir. يخرج. Donc, c'est le contraire du verbe entrer. Sortir, c'est le contraire du verbe entrer. دخل et خرج. On a aussi le verbe monter. صعد أو يصعد. Et le contraire de ce verbe, c'est le verbe descendre. هي نزل أو هبط. Donc, on a aussi le verbe naître. On a aussi le verbe mourir. Verbe naître, c'est يولد. Le contraire de naître, c'est mourir. يموت. Donc, on va voir un exemple ou bien la conjugaison du verbe naître, le passé composé avec l'auxiliaire être. Comme vous voyez ici, on a toujours l'auxiliaire être, on met l'auxiliaire être le présent de l'indicatif et on ajoute le participe. Le participe, c'est le verbe qu'on a, le verbe naître. Je suis né, tu es né, il est né, nous sommes nés, vous êtes nés, ils sont nés. Toujours, on ajoute S au pluriel. Donc, l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet qu'on a. سواء إما كان مذكر أو مؤنث، جمع أو مفرد. Donc, passons à le 11e verbe, c'est le verbe passé. On a le verbe passé, le contraire du verbe passé, c'est le verbe rester. Donc, le verbe passé, c'est marra yamurru, le verbe rester, c'est baqa yabqa, yabqa, baqa ou yabqa. Aussi, on a le verbe retourner. Le verbe retourner, عاد يعود. عاد يعود. C'est le verbe aussi qu'on utilise pour... c'est le verbe aussi, il se conjugue avec l'auxiliaire être. في الزمن المركب, le temps composé. الأزمنة المركبة راه كاينة بزاف. كاين le passé composé, كاين plus que parfait, كاين le futur antérieur. Il y a plusieurs temps composés, mais je mets le passé composé parce que c'est le temps simple اللي كنعرفو كامل. هو اللي لو طون ساهل لو طون كومبوزي هو الزمن المركب السهل اللي كنبداو به اللي كنفهمو به. بقاش كاين أزمنة مركبة أخرى اللي كنستعملو معاها طبعا لوكسيليير اتر مع ما بين هاد 14 لي فيرب اللي غادي نذكروهم اللي ذكرناهم. On a aussi le verbe, le dernier verbe qu'on a dans ce liste, c'est le verbe tomber. Le verbe tomber, c'est verbe tomber, c'est le verbe saqata yasqutu, tomber. Donc c'est ça le dernier verbe qu'on a dans ce liste. Dans cette liste plutôt. Parce que la liste, on a liste mu'annata. Donc, je vais aussi répéter ces 14 verbes. On a le verbe aller, le verbe venir, le verbe arriver, le verbe partir, le verbe entrer, le verbe sortir, le verbe monter, le verbe descendre, le verbe naître, le verbe mourir, le verbe passer, le verbe rester, le verbe retourner et le verbe
tomber. Le dernier verbe, c'est le verbe tomber. Et pour se souvenir ces 14 verbes, je vous propose une petite histoire pour bien retenir ces 14 verbes. Donc, allez-y, écoutez bien cette histoire. Ahmed est né en 1960. En 2005, elle est passée nous voir à Casa. Elle est venue à Rabat. Elle est arrivée, ou bien elle est arrivée. Elle est montée. Elle est entrée. Elle est restée. Elle est sortie. Elle est descendue. Elle est tombée. Et elle est partie. Elle est allée à Agadir. Elle est retournée à Rabat. Ahmed est mort en 2010. Je répète l'histoire. Pour bien prendre et pour bien écouter ces 14 verbes et qui sont toujours conjugués avec l'auxiliaire être au passé composé. Donc, allez-y, je répète l'histoire. Ahmed est né en 1960. En 2005, elle est passée nous voir à Casa. Elle est venue à Rabat. Elle est arrivée. Elle est montée. Elle est entrée. Elle est restée. Elle est sortie. Elle est descendue. Elle est tombée. Et elle est partie. Elle est allée à Agadir. Elle est retournée à Rabat. Ahmed est mort en 2010. Donc, c'est la fin d'histoire. Donc, à partir de ce dessin, ne jamais oublier la liste de 14 verbes. Et انطلاقا من هذا لو ديسان ديال هاد l'histoire اللي حكيت لكم دابا ابدا ما تنساوش هاد لا ليست ديال 14 الفيرب ابار هاد لا ليست ديال 14 الفيرب فهاد 14 ولا اسفه هاد 14 الفيرب اللي في هاد لا ليست عندهم أفعال مشتقة. لديهم أفعال مشتقة كنقدو نشتقو منهم أفعال أخرى. Par exemple, on a le verbe partir. On a le verbe partir. هذا le verbe partir كنقدو نشتقو منه واحد الفعل اللي يقدر يغير لنا المعنى ديال الفعل الأول اللي هو repartir. partir هي ذهب. repartir هي ذهب مرة أخرى. هي ذهب مرة أخرى. كنزيدو البريفيكس. دونك تو لي فيرب هاد لي 14 فيرب اللي زدناهم لي بريفيكس ديالهم بريفيكس كيتغير المعنى ديال الفيرب. وهادو كذلك نقدو نستعملو فيهم كنقدو نستعملو فيهم لوكسيليار اتر فاش في الزمن المركب. repartir. On a aussi monter, remonter. monter صعيدة remonter صعيدة مرة ثانية. إذا لاحظتم هنا كذلك زدنا ان بريفيكس اللي هو remonter صعيدة مرة أخرى. هذه هي الأفعال التي تصرف مع الفعل الكون فعل مساعد الكون. وكذلك هناك أفعال ضميرية التي تصرف مع الفعل الكون اللي هو الفعل l'auxiliaire être اللي هما les verbes pronominaux. الأفعال الضميرية كنقولها بالعربية بالفرنسية les verbes pronominaux. les verbes pronominaux هي تصرف مع الفعل المساعد être. وما هي في نظركم الأفعال الضميرية؟ ما هي الأفعال الضميرية؟ Donc les verbes pronominaux ce sont les verbes
qui se conjuguent avec un pronom réfléchi. Ce sont des verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. مفهوم؟ يعني يقصد بهذا أن الفعل أو الفعل الضميري أن الفعل الضميري هو الأفعال الضميرية هي أفعال التي تصرف مع ضمير منعكس يعود على الفاعل. يعني الأفعال الضميرية هي الأفعال التي تصرف مع ضمير منعكس. ما هي الضمائر المنعكسة؟ الضمائر المنعكسة في الفرنسية وهي عددها 5 اللي هي me, te, ce, nous et vous. أعيد الضمائر المنعكسة اللي هي me, te, ce, nous et vous. donc هاد الضمائر المنعكسة تعود على الفاعل. prenons un exemple. عندنا واحد l'exemple ديال الverbe se réveiller. le verbe se réveiller يعني verbe استيقظ. se réveiller استيقظ هذا فعل ضميري. هو verbe pronominal. علاش؟ لأنه يبتدئ ب se. كيبتدئ ضمير منعكس اللي هو se. أعطيكم مثال. عندنا أيضا verbe se coucher. عندنا le verbe se coucher. On a aussi le verbe se promener. On a aussi le verbe se promener. donc هاد الأفعال الضميرية كتعود على الفاعل نفسه. يعني الفاعل نفسه الذي يخضع للفعل. يعني الفاعل نفسه يخضع للفعل. مثال عندنا الفيرب coucher. le verbe coucher نام يعني نام. ou bien le verbe réveiller هو باين le verbe réveiller. le verbe réveiller هو se réveiller هي استيقاظ. se réveiller بالفعل الضميري هو se réveiller هو استيقاظ. هو أيقظ نفسه. يعني دونك الفاعل هو الذي أيقظ نفسه. دونك علاش كنسميوه verbe pronominal؟ لأنه الفاعل هو الذي يقوم هو الذي يخضع للفعل بنفسه. يعني هو جزء من ذاك الفعل. دونك هو اللي غيدير ديك الحاجه لراسو هو. دونك سو ريفيي هو الذي ايقظ نفسه. سو ريفيي. ولكن قدو هذيك ريفيي اللي قلنا لها سو غتولج عندنا ايقاظه. شكون اللي ايقظ داك الشخص؟ واحد الشخص ايقظه. المنبه ايقظ الطفله ولا ايقظ الرجل. المنبه ايقظ الرجل. دونك شكون هو الفاعل؟ هو المنبه. لانه المنبه هو الذي ايقظ الشخص. هنا ما استعملناش الفيرب برونومينو. وحنا غنقولوا هنا بالفرنسيه المنبه لو ريفي لوم. دونك شنو فرق هنايا الفاعل؟ هو لو ريفي. لو سوجي هو لو ريفي والفعل هو ريفي. دونك هنا ما استعملناش لو فيرب برونومينال لانه الفاعل كاين موجود. شنو هو الفاعل؟ الفاعل هو المنبه. هو اللي ايقظ الشخص. هو ايقظ الرجل. ولكن الا كان عندنا لو فيرب برونومينال سو لو فيرب برونومينال عنده داك الضمير انعكاسي سو. دونك هنا الفاعل هو الذي يخضع للفعل نفسه. قلنا مثال se réveiller, se coucher, se promener, etc. Donc, je vous donne un exemple, la conjugaison d'un verbe pronominal. Prenons l'exemple du verbe coucher. Le passé composé est toujours se conjugue avec l'auxiliaire être.
On dit je me suis couché, tu t'es couché, il s'est couché, nous nous sommes couchés, vous vous êtes couchés, ils se sont couchés. Je répète, je me suis couché, tu t'es couché, il s'est couché, nous nous sommes couchés, vous vous êtes couchés, ils se sont couchés. Donc, vous voyez la conjugaison de verbes pronominaux. Donc, on a utilisé le ضمير منعكس اللي هو me te ce nouveau استعملناهم. قد قلنا حنايا الأفعال الضميرية كنستعملوا فيها الضمائر المنعكسة واستعملنا l'auxiliaire être باش كونجيغينا un verbe pronominal فاش في le passé composé. Un autre exemple d'un verbe pronominal, toujours le verbe se promener, verbe تجول يتجول فاش في le passé composé et toujours avec l'auxiliaire être. On dit je me suis promené, tu t'es promené, il, elle, on s'est promené, nous nous sommes promenés, vous vous êtes promenés, ils, elles se sont promenés. Comme vous voyez ici, toujours on a dit que l'auxiliaire être prend en considération le genre et le nombre du sujet. Ça dépend du sujet. Si le sujet est féminin, on ajoute E à la fin du verbe ou bien à la fin du participe. Ici le sujet est masculin, donc le participe, on n'ajoute pas le E à la fin. Et concernant les pronoms pluriels, comme nous, vous, il, elle, donc si toujours S, on ajoute S à la fin du participe. Donc وبهذا قد انتهينا من الدرس اللي هو درس جد مهم في الفرنسية. هو درس جد مهم في الفرنسية لأنه هو الذي كنحول به الأفعال، إما كنحولوها كنهضروا بها بلوكسيليار اتر ولا بلوكسيليار افوار. لقاش الكثير منا كنوقعوا في الغلط باش كنحولوا واحد الفعل واش نحولوه مع لوكسيليار اتر ولا نحولوه مع لوكسيليار افوار. كثير منا كنوقعوا في هاد الاغلاط ديال لا كونجيغيزون ديال الافعال. دونك je répète ce qu'on a dit في هذه الحصة. قلت لكم أنه l'auxiliaire être كنستعملوه مع 14 الفيرب اللي قلناهم، 14 الفيرب اللي قلناهم خصنا نحفظوهم. هذا كنستعملوه في l'auxiliaire être فاش في الأزمنة المركبة، في الباسي كومبوزي كوم لو باسي كومبوزي بيسكو بارفي اكسيتيرا، الأزمنة المركبة. وكنستعملوا كذلك الأفعال الضميرية، كنستعملوا الأفعال الضميرية و14 الفيرب اللي خصنا نحفظوهم. هادو هما الافعال اللي كيتكونجيغاو مع لوكسيليار اتر. والافعال الاخرى كلها تصرف مع لوكسيليار افوار. الافعال المتبقيه كلها تصرف مع الفعل المساعد افوار اللي هو الفعل الملكيه. وبهذا قد انتهينا من درسنا هذا، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.